في السودان شفت كم سنة اشتغلنا حاجاتنا كلنا جينا هناك ولا واحد ما جبنا ولا شفت كده بس جينا هنا راجل وانا مشان ما بعرف انا عسي كم يوم بفتش بس ما قال القيو انا ما بعرف انا لحد هسي والله يعني زي ده ما عرفت انا لكن بالشفاعة هو عملوا كان في ماتوا شديد ماتوا والله اي ماتوا قالوا بعد ده قالوا يلا طلعوا مش اي محل كله طلع اي والله The situation is very bad, to put it mildly. We are starting to provide assistance services with UNHCR, WFP, the Sudanese Red Cross, Muslim Aid, and other service providers. And you can see some start of an assistance provision, but much more needs to be done.